Foul, jersey number 14. Substitution. Substitution. A reminder sa mga players, before na mag-enter sa court, please tuck in properly. Foul, jersey number 16. First personal foul. 13 fouls. Natay. Shout out, shout out, shout out. Wala ko kabalo, ay bago lang abot. Offensive foul, jersey number 10. Hindi ko makita ang scoreboard. Elisa. Pare ko sa piyak. Ilawag lang na sang ano, sang announcer. Foul. Jersey number 10, Elisa. First quarter pa lang, Second bago lang personal kasugod. foul. 13 foul. Pila na score man? Substitution. Gani bandi di kitaon. Yawan, kena laot sa shin. Dulo man gid ang diabiyo. Kay yellow di ang suga sa piyak. Jersey number 8, good for 2. Lawak score! Nag-0. Jersey number 12, good for 2. Shot. Hindi ko makita ba yung scoreboard? Dari ko sa punta yun. Hindi ka makita. They lost one. Foul, jersey number 4, Benuela. First 14 fouls. Foul, jersey number 16, Veloso. Second personal foul. Substitution. Kalulot. Si kalulot na. Kalulot on the free throw. Pasensya, hindi ko makita ang scoreboard. Hindi ko malawag yung score. Lola, 1 out of 2. Oh, seniors, gampang subong. Substitution. Substitution. Backcourt violation.
Backcourt violation kay Andre, no? Consnoy for 3, no good. Substitution. Substitution. Sabi ko na. Handshake foul, jersey number 10, Ligaya. First penalty. Pwede sa piyak ka, no? Pwede talo yung scoreboard. Naman siya. Katipunan 2 out of 2. Ito sa tumatalo ko. Substitution. Consnoy. Naagaw. Foul, jersey number 10, Ligaya. Second personal foul. Substitution. Sensya, hindi ko kalawag score, hindi ko kita scoreboard. Katipunan. Okay. Second attempt for Katipunan basket. Steal for Ginalaran. And Martinez. easy basket for Ginalaran. Ball for Barangay 5. Cipriano. Wala na quarter. First quarter pa lang bago. Wala lang si Dugay kasugod. Steal for Barangay 5. Cipriano for 3. No good. Foul, jersey number 15, Santillán. Sino ba? Ay, gagan. Pwede ka smoke, no? Sorry. Nalipat ko. Sino gimana niya? Santillán first, 14 fouls. Cipriano. Basket. Jersey number 15, good for 2. Martinez to Katipunan. Katipunan drives, attacks, no good. Rebound for Barangay 5. Consnoy. Nice pass. Magpundo pa. That's the end of first. End of the first quarter. Score, Ginalaran 20, Barangay 5 21. 20-21 in favor of Barangay 5.
End of first. Bout. Jamurando regali oh. Isa naman na. Seles yan eh. And the first 20. Start of the second quarter. For Pusinaro Barangay 5. in Halara. Inara ka nila sa baba. Tikita mo, tatawo. Pagabot na mo. Maging agaw lang ko ganit ko ka-camera. Huwag ko nga ba lumayang pang subong mo. Kahit naman, dorsin mo ang perdek, ah. Hindi mo pa na resisting. Abanse ang Barangay 5 is sa 2021. Foul. Makasugo ka sa ako. Jersey number 5, Cipriano. First. Sino niyo? Good. Welcome, good. Blocking foul, jersey number 7. Nagigagaw na ko, wala ko galing kabalo, may pang subong din. Shout out to Madam watching here in Japan. Shout out to Mark Lescano. Byunju all the way from Japan. Konnichiwa. Cipriano, no good. And easy basket for Inalaran. 22-21. Shout out kay Putino Rojo, Madam, Panyapon. Shout out kay Jordan Villarreal. Martinez again, abansi na ang Ginalaran. Cipriano attack! Center sa foul. Foul, jersey number 18. Abansi na ang Ginalaran. First, Shout out Rico second foul. Claveras. Substitution. Cipriano on the free throw line. Basket. Substitution. Pasensya, hindi ko kalawag score kaya hindi ko. Cipriano completed the three-point play. Hindi ko kita sa scoreboard eh. Shout out Rico Claveras. Basket for Martinez. Feeling ko abansin na ang Ginalaran. Feeling ko lang ah. Shout out Madam watching from Tupad, Sam Committee. Shout out kay 6121 more to shots, please like and follow. Shout out sa kay Jairo Tupas Gampang sa Subong Team Barangay 5. Carmelin. Shout out Ruel Michael Ipon Cipriano. Kagaling Paharo. Shout out kay First, Dedetsky second Madam from foul. Robeck. Foul, jersey number 21. Stampador. First, 13 foul. Shout out kay Mark Lescano and Jay Bionju from Rogen Casino. Alisan. Shout out kay Bread Lord, kay Pia. Tres, no good. Rebound for Katipunan to Andrino. Easy basket. Andrino. Timeout. Barangay 5. Time out for Barangay 5. Babansin na ang Ginhalaran. Hindi ko nga kita ka-score.
Thank you, Conselor Noy Penuela and Vice Mayor Tom Ledesma sa pag-provide sa water dispenser at tubig for players. Good evening, madam. Good evening. Shoutout may mga gabi sa inyo sila nun watching in the man. Shoutout kay Marvin. Shoutout Aesthetic. Ang kaya na ng Taubate, wala ko sila. Wala kita may ma-send stars. Shoutout kay Giselle Ann Sala ang apelido, dam. Pasino Idol. Go 5 from Alaysa Noreen. Barangay 5 basketball. Ball for Barangay 5. Press. No good. Rebound for Martinez. Hey! Listen lays up. No good. Right, ball. And nagaw. Landrino. Wala pa ako kabalo sa score. Shot at There's a foul, jersey number 13, Helio. First, 40 fouls. Substitution. 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 Another substitution. Shot out to Aesthetic. No good. Ball for Ginalaran. Japon. Galigid na. Ginalaran Japon ang bola. Hey! There's a foul. There's a foul. Jersey number 12, Villanueva. Pasino shoot from Francis Martin. Second personal foul. Penalty. Lahat ka buwas ka ang pagkaging balakan kag patagdam. Hindi ko sure ko na bakante ko. Damo ko brown. Aban sa resa. Ambot si Mudik. 2 out of 2 by Elisa. And basket. Estampador. Mayo, mayo. Wala ko kabal. Wala ka man sa kasulod. And out of bounds. Why the Rizal mo? Sa Rizal mo si Jasper Gampa. Substitution. Substitution. Drugs, no good. Ball for Ginalaran. Shout out sa Kagbata. Kung walang tayo sa bungkitaan, hindi sila ho. Ito po, nana lang gali ah. Shout out kay Borjo. Dam, nugugulo. Siya, naga, ano sa dalong ay. Wala ko nga ba yung score kaya hindi kita ang scoreboard sa akon. There's a foul.
Wow. Jersey number 6. Arturo, first substitution. Shout out kay Mark Ben Madrelino, Madam. Kita Hoy, din. ah. Di kalbuya ho. Basket. Nico Villanueva on the free throw. No good. Second quarter. One more free throw for Villanueva. Wala ko Regular kaabot sang 40 up. Wala ko kaabot. Bag-o lang ko sang first quarter. Sang first quarter na ko naka-in. Oh, almost. Feeling ko abanse ang barangay Ginalaran. Hindi ko makita ang scoreboard, guys. Pasensya. Gamba sa mag si Sergero Bustamante. Out of bounds. Out of bounds. Substitution. Wash out kay Indonesian. Wala ko kabalo kang ngalan mo. Substitution. Backcourt violation. Coach Chero, lawag gabi sa my happy birthday, Jasper Pasino. Layo sa. Kita ko man si Jasper again, ha? Up. So foul. Foul, jersey number 21. Stamador, second personal foul. Penalty, Kamlis ko, ha? substitution. Kagaliw si Jasper Pasino. Damdiin siya. Substitution. Panita, yeah. Haba. Madam, shout out kami dyan, BNB Boy, watching from Muntinlupa City. Thank you. Go Barangay 5. Chris, no! Venezuela, 1, 2, 3. Katipunan. Wow, jersey number 14. Yung gabi Tres lang, Reyes, watching second from personal Carmela foul. Phase 4. Shoutout kay Poy Poy Gumbandam. Galantan sa kuno watching from Laguna. Shoutout na. Pasensya kung di ko malawagan. Ano color ginalaran? Color black ang ginalaran. Pink ang Barangay 5. Kita ka na galit. Sorry, hindi ko makita ang inyo. Ano. Basket for Andrino. Shout out Madam watching from Bilibid. Shout out Boss Mark Penuela. Shout out. Si Cons nakahampang na. Ari-ari siya. Huwag ko kabalobi may hampang. Subong sa gym. Naging agaw lang kukuha kamera. And ginalaran gyapon. And rebound para sa Barangay 5. Cipriano is trapped. Natabok. And wala pa. Consnoy basket. Venezuela. Second quarter. Traveling violation. Shout out Guapings Beaches. Substitution. Thank you, Chris Jao. Thank you, Madam.
Welcome, welcome. Sa Janakan Barangay. Go Jasper Time Pacific. out in Halaran. Ay, madami gabi. Kakita ka na ang 3 points niya. Para gani. Time out for Gin Halaran. Danay, para ka naman mag-send stars. Why get to da? Send stars mga mo. Madama shoutout kay Maxi Depanan. Oo, I think Both ginalaran. teams may isa-isa pa time out sa first half. Ginalaran, I think, kakabansi. Hindi ko makita pa yung scoreboard, pasensya. Kasi you know lang yung idol kasi sila ay damliyog lang ko dahil sa iya. Kung makita ko sa... Ball for Barangay 5. Johan Gargaliano, shout out. Foul, jersey number 18. Ano nga quarter Second down? personal foul. Second quarter. 14 foul. Buay ko kabalo kung sino ang abanse. Ginalaran plus score. Isa? Abanse ko nung ginalaran isa. Hindi. Nakada magkadto. Ang gutok-gutok kay Madam Sen talang ka star dalamon. Madam next na lang. No problem ah. Foul. Kamu tawo siya ko. Jersey number 18. Haba. Third personal Ito foul. mo ginadin area yung... Both teams are now in penalty situation. Shout out Brad Upsilon Phi Sigma. Shout out da sa inyo tanan sa tanan nga Brad. From Enrique Auquijo. Kiko, Kiko. Substitution. Why gid sin stars da? Baka naman. Hindi na kapita hindi sa dere sa dalong. Kay taga-amon. Ginalaran, no good rebound for Ginalaran Japon. There's a foul. Shout out Dave Grandeza. Substitution. Foul, jersey number 14, Tres Reyes. Third personal foul. Sino ni Gaprito? Martinez. Martinez. Number 4. Awas. Go Barangay G. Huh? Kita Cats naman di madamag sugod ang Magic 4 ganit. Tagaan mo na from Johan Gargaliano. Hindi nang taga-inyo, wow. 1 out of 2 by Martinez. Substitution. Shout out Adam kay Von McJoney. Shout out kay Roland Orok. Banasig shout out Cap. Traveling From Sir violation. Nonoy Eslawa. Traveling violation. Para sa Barangay 5. Ball for Ginalaran. Andrino. Tres for Andrino. Tiko. Barangay 5 ball. Consnoy. To Cipriano. Oh, there's a foul. Foul, jersey number 4, Venezuela. Salamat sa live na dam kag sa shout out. Welcome. Baka naman send Second stars. personal foul. Ay, Gcash. Substitution. Gcash. Nonoy Isla, wala kahampang Sarge. From Cap Rolando Orok Banasi. Martinez again. Sure, wala. Second attempt for Martinez.
Basket for my team. Substitution. Baka naman, Stars, da kagawad. Salamat ka sa control, kaya ako nagpa-shoutout sa mo. Traveling Kagawad, violation. Michael, ano iyo? Baka naman. Score. Ginalaran 25, Barangay 5, 33. 35-33 in favor of Ginhalaran. 35-33 para sa Ginhalaran. Shout out kay Matthew Chu, Astorga, Mangot ni Philip Gamay. There's a foul. Sepriano versus Elisan. Foul jersey number 10 of Barangay Ginalaran and jersey number 5 of Barangay 5. Double foul for Elisan and Sepriano. Jersey number 10, Ilisan, third personal foul. Jersey number 5, Cipriano, second personal foul. Substitution. Nga ba shoutout sa mga kalye Oturotoy, sang kalye Ginhalaran. Wala di star kagawad san walang word inasal na tahong. And basket for Katipunan. Tres! No good. 37-33 for Ginhalaran. Foul. Tatang Jersey number sumadumadaw sa 10, wakal ba? Of course! Ligaya, third personal foul. Matingala ka kung mag-ipos ko. Sino nag-aon number 6? Arturo, number 6 from the free throw line. No good. Second attempt para kay Arturo. Siling laba-laba ang bata. Oh. Basket. 1 out 2 by Arturo. Substitution. 38-33. Wala ka score ano, no? Wala ka score. 38-33 for Ginhalaran. Napansin ang Ginhalaran. Ano ko lang na so far sa matandaan ko. 38-33. Pa-shoutout Madam Mike Peñol. Shout out JB Ilagan. 38-35 para sa Ginhalaran. And nagtumba. Ball for Barangay 5. And there's a foul. Sibong pala ba? Madama ra. Daari siya sa picture di subong. Siana. Ako ga live sa picture. First. Chardy. Both teams are now in penalty situation. Kando lang sige Chard. Ari di de Sheila. Pag si Asam wins up. Sam. lagi na. First attempt for Barangay 5. 35-38. Hindi ko sure sa score. Pero bansi ang Ginhalaran. Second attempt. Wala Japon rebound for Arturo. May gusa ni Bako Japon. Yes, of course. Katipunan. Traveling. Traveling violation. Again, out na. Gaban sila ko sa gating nilarandam, dali lang. Why ba kita siya? Madam pa shout out ng bimig ko ang mga bakod magampang Douglas Arsenal, Albert Esmil Jr., Jero Bustamante, kag syempre Alvin Javier from B-Boy Asarada. Arturo. 40-35 para sa Ginhalaran.
Hindi ko sure sa score ha. Lawag lang ni Jim. Wow! Jersey number 13, Halulot. First personal foul. Grabe, mga dalok-dalok stars ba? Why get da? First attempt, basket. Shoutout sa Super Pogi kag perte ka humukumo ka kapitan Rolando Orok Banasi. Roberto Espinosa Isanova. Thank you Miss MJ Latan sa pagsag sang iyong mga friend nga si Angel Rose De Loso Angelo. Sa din na Madam Mariko sa gym, Kansilayan Gym. Seniors game between Barangay 5 and Ginalaran. Madam Mare sa MJ, wala sa... Foul, jersey number 15. Ugos. First personal foul. Shout out from Kuwait, Arada Bata ko, si Ninbert Laubena. Shout out from Madam Pai. Shout out kay Jigger Arturo sa Barangay Ginalaran from Daisy Arellano. 25 seconds, time left. Shot clock 14. Si Shana, galit. Shana, number 12 on the free throw line. No good. Shout out kay Zane Lavadja. Marvin Santillan. Wala. Arturo rebound. For Ginalaran, Japon. Binyas. Arturo, no good. Rebound for Binyas. And there's a foul. Sa sila ng si Deharo. Wala man. Blocking foul, jersey number 5. Wala Time man. out, Ginalaran. Sama for Ginalaran. Kevin Cipriano is third personal foul. Pila pa lang isa man. Shout out sa akong idol sa bago mang 3RS manok. Lechon manok from Nonoy. Japet Verayon. Thanks Manong Louie. Shout out kay sa KR Ilagan Gampang sa Ginalaran from Rocky Castro, Ilagan. jumper ready to rebound. 3 seconds, time left. Salamat sa padala mo ginang abihon ginsog banamon busugid kami ka. Shout out kay Rolien. Shout out kay Glenn. Score, hindi ko kalawag ka score kayo, hindi ko kita sa scoreboard. And the second quarter. End of the second quarter. Shout out Score, Andre Mar de los Reyes. Ginalaran Star 40, player ka, Barangay 4. Barangay 37. 40-37 para sa Barangay Ginalaran. 40-37. End of second quarter. A reminder sa tanan, as may advice, hindi mag-ibilin imo basura sa imo bulongkuan. Tatlo abanse. Sa imo tuka. Tatlo abanses ang Ginalaran. 40-37. Bimboy Villarreal. Bilas ko na ba sa yung bakal man yung aray lang ko din. Babaw ayon gapestod. Why kita da? From Tito Dong, Sir Kirio, hello. Ang gabi. Thank you. Uy, di na ka mo doon kalabay. Shout out kay Totski Laraga, arada sa shout out da madam, shout out to madam from Benedict Hermoso. Shout out dito kay Cordero nga naglabay. Hoy, ari ka mo gali. Shout out sa gwapo sang Rizalo. Ari, ay sa Rizal sang Gomez gali. Aris, ayan ay sa mga fans mo.
Shout out kay Kid Doromal nga galang taman di subong. Kon nahap on the house. Pa-shout out Madam Gerson Ticao kag John Christopher Zaragoza. Second half pa ta, break danay. Shout out Cargo Boys di sa airport Madam. Shout out dani kay Nel Harjo. Gampang pa kayo sa ako dam. Si Mr. Iligan, Rocky Iligan, Madam nagampang si Katerina ko nandun. Arisa. Shout out Madam Gerson Ticao. Shout out Benedict Hermosora. Naugin sila ko dito ko sa iloga. Aga? Sa ilo tadi yun? Or may electric fan? Ay, sorry ga. Excuse me. Dara pagid? Okay na guys. Medyo lapit-lapit na ta. Start of the third quarter. Position arrow, Barangay 5. Shout out, Madam from Pulupandan. Shout out, Brick Story Campo. Shout out all the way from Pulupandan. Gaano ka na iya? Shout out kay Nonoy Ido, Madam from John Pasino. Watching from Canada. Roque Ginsataw. Wow, Canada ka na pala ngayon. Ano abanse? Abanse, Angin Halaran 40-37. Tatlo abanse. Shout out kay Idol Isaiah. Siya nakaginalaran jersey number 12. Balbao, Bisan Kapoy, from Ken. Joseph Diaz, Goodyear Dam. Shout out kay Bert Esso Jr. Shout out de la Cruz family from Barangay Short. 5 basketball. Shout out kay MJ Haneo. Tama na lang ako ga. Ha 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 ha. Shout out kay John from John Richel Gloria. Yun. Good ano kung ginalaran? Barangay 5. Third quarter na kita. Sepriano an! Natumba. Villanueva. Villanueva. Nice pass by Angelino to Arturo. Kapang o Disandia, wala kita da. Shout out Madam watching from Batangas. 42-39. Mayong gabi lang ta Madam Alves TV Vlogs. Please like and follow. Third quarter na kita. Padama shout out Cargo Boys. Lauro Toto, Honilo, John May. Villanueva. 1, 2, 3. 45. 45-39. Para sa ginhalaran. Hindi ko makakita ka scoreboard. Pasensya guys. Katipunan! Blocking foul. Blocking foul, jersey number 21. Stamador. Shout out kay Third Jan personal Cargo. foul. Tatlo. Abansi ang ginhalaran. Anom na abansi. Think. Jules Sarmiento Perez. Good eve. Manama shout out kay Rufa Custodio watching from May Kawayan, Bulacan. Salamat. From Villarreal. Dea. Katipunan. Katipunan again. Walo na. I think ang abansi ang ginhalaran. Walo or anom. Sepriano! Block again! Natumba! Andrino easy basket! Andrino. From Katipunan. Ano ba yung ginalaran? Ginalaran is color black. Time out. Barangay 5. Barangay 5 is color pink. Shout out from Dubai. Mikekski De Pala. Shout out kay Jack Sabillo nga perte magkaon. Shout out kay Nico Villanueva. Shout na lang kami karon from Rocky Ginsataw. Ma'am Cherel. Shout out sa mga taga-suol. All tagay kang Jimmy with Didi June and Caridad. Mayroon na nga pagtagay. Shout out kay Clyde. Shout out. Hi. Shout out from Vincent Gores. Go Burger 5 watching from home from Bert Esa Jr. Pa-shout out Madam kay Adonis. Thank you, Ma'am Cherel. Wang ko ang mata mo na ton mudlata na thank you from Mark Anthony Maximo.
Migo mo. Ball for Barangay 5. Tres. Lapaw. And still, wala. Pasensya kong blurred, basi wala ko signal. Shot reward tetet. Ganyan shout out. Kay Liit Araso, kag salamat ka live ka. Why ko kabalo nga may yampang gani subo. Gaspar. At labay na kami kay ko ng kamera sa balay. Shout out Madam Jordan Blerias, tagay na Madam. Wala. Wala tagay na. Ganin. Shout out kay Emma, shout out Jobert, kay sama taga Suolda. Shout out kay Deharo Lodi, shout out kay Olomor, kay Harris Lopez. Shout out ka ball for Barangay 5. And Reaching foul, jersey number 17. shout out Villarias. Shout out from LA. Second personal foul. John Ray Villarias. Aban si Angin Halaran, di ko kita sa score. First team foul. Nico Villanueva raise up and there's a foul. Foul. Madam Jersey shout out number Ryan Policarpio from 18, Cotabato. Juni Haba. Fourth personal foul. Substitution. Si Haba for Arturo Istakin ng mga jersey. pila na ka minutes. Dami hindi ko kakita. Pasensya. Hindi ko kita ang scoreboard. Basket for Nico Villanueva. Seniors, yes. Shout out kay Alvin Gaas from Mike Villanueva. No good. Rebound. Para sa Ginalaran. Marvin Santillan. Katipunan. Tres. Bang! No good. Rebound Andrino! Andrino. Nawala man si Diaro. Arturo. To Katipunan. Katipunan drives. Block. Ball for Barangay 5. Nico Villanueva lays up. Wala. Shot at JR Katipunan. Galing mo JR from Boracay. Santillan. 1, 2, 3. Santillan for 3. Abanse na gid ang Ginalaran. Sorry lang, hindi ko makita ang score. No good. Rebound for Ginalaran. Santillan again. Shout out idol ko nga sikat ko na madam from Novea. Dan. Katipunan. No good. Rebound. Basket. Villarias. Abigarias. Wala ka ba lang save stars? Barangay 5. Time out for Barangay 5. Abanse na agad ang Ginalaran. Hindi ko lang galing makita ang score. Basta abanse sila. Reminder sa team Barangay 5. One Hindi pa time na. out Shout left out lang kay for Martin the Gamboa from Renel Okay. Arazo. Ginalaran 3 ka. Nico Villanueva ay Lodi Gidja from Rocky Ginsato. Shout out Sir Suluta from B-Boy Acerrada. Basketball game. Makita. Ma'am Cheryl, take the lead. Hala. Hindi ko nang dala kakalo. Ayan. Ano sa MVP na idol ko si Katipunan from Novea. Jan. Bones no eh. Hop. Foul, jersey number 17, Villarias, third personal foul. Third team foul.
YC Lo Dirapes, dam sa Barangay G, wala. Shout out kay Mark Luigi Coronica Kagawad from John Substitution. Haneo Malayhan. Kagawad, baka naman sa stars. Sepriano. Nice! Oh, wala pa. Wala pa. Andrino. Martinez, no good. Shout out. Team Balarin, 15 under from Ronnie Lupo. Sir Ronnie Lupo, shout out. Shout out sa Team Balarin, 15 under. Ating Gibraltar sponsor, Maning and Tinapay. Ma'am Tirel, tingin na. Uy, gito da. Sepriano. Short. Basket for Martinez. Shoutout kay JR Katipunan from Martinez. Bonbon Aguilar from Boracay. Good evening, madam. Shoutout kinalarang team. Happy watching from Doha, Qatar. And steal for Andrino. Martinez. No good. Siana. To Andrino. No good. To Martinez. To Arturo is block steal. Wala pa foul. Wala pa basket. Shout out kay Raylo de Quilla. Substitution. Foul. Shout out Reagan. Jersey number Ella 12. Moher. Second personal foul. 14 foul. Shout out kay Mark. Nick Kiyota. Shout out Melo Guanzon Arturo from Canada. Halin kay Andy Calatrava. Third quarter pa lang. No good. Shout out Madam sa Pogi sa Barangay Tres. Dixon Castro. Norwich John Soberano. Rodney Gamboa Jr. Barcelona, Noy Venezuela, Gamboa. JP Carranza Ralph. Christian Minerva. Go mo. Go number 14. Martinez short. Rebound for Barangay 5. There's a foul. Pushing foul, jersey number 4, Martinez. Penalty. Taon. Okay na na. Ang sara sila tanang susunod free. Shout out sa shooter Kai Lopez, Jason Robles from Roque against Satao. Number 14 of Barangay 5 para sa free throw basket. Nice one, Mol. Second attempt, no good. Shiana basket for 3. 1, 2, 3. Shout out sa tamang tanan sa SG, Jim Fernandez, Raymond Timillar, Wow, jersey number 14, Castro, Vinyas. Rodney Arceo. Go, go, Katipunan JR Substitution. from Rocky Aguilar. Number 16 of Barangay 5. Basket. Uy, good sa Magazine Stars ba? Pa-shout out Krisha Cordon, Idol, yan na si Ray Lod, The Kill. Go more from Karen Soriano, shout 2 out of 2 by Veloso. Hindi ko matama kita score, pasensya guys. Sino ban? Sino ban? Deep down watching from Bantayan Cebu Subong, from Alvin Javier, watching from SG Salamat, Rodney Arceo, thank you. Wala gila stars. Offensive foul. Offensive foul, jersey number 13, Halolo. For Substitution. Kalolot.
Sino ba si The Idol? Aban si Anggin Halaran, pero wala ko kabalo ka score. Basta aban si sila. Shout out na kay Justin Teodosio, Ledesma Magabang, Justin De La Cruz Matula. Offensive foul, jersey number 9. Offensive foul man para sa Barangay 5. Go Mall number 14 ng Barangay 5. Jersey number 19, sir. Boy, sa baso na kubakod. Madami pila ng quarter. Third quarter. Second team foul. Karen Soriano, dire na lang mag-chill. Third quarter pa lang. Medyo na late ang start ng game. Number 14 drives, awas, and number 16, there's a foul basket. Foul basket. Jersey number 10, foul. Ilisan, fourth personal foul. Substitution. Go JR. From Rocky Aguilar, basket for number 16. Igloso completed the three-point play. 3-point play. Martinez for 3, no good. Uy! Rebound for Arturo. Shout out na dam kay John B. Arturo naton balik na sa kay Linlin. From Flan. Halong mo yun. Number 16. Veloso. Veloso drives basket. Since hindi ko update sa score, pwede dam sila ba sa ginalaran Japon duro. Out of bounds, Ginalaran basketball. Substitution. Martinez, there's a foul for Consnoy. Reaching foul, jersey number 4, Penuela. Third personal foul. Third team foul. Wrong spelling, JR. Wrong spelling. Substitution. Highlight, thank you. Madam, maging salamat. Martinez to Santillan. Santillan goes for 3. Natumba. Out of bounds. Thank you, JR. Lagi may 10 stars. Baka naman. 10 stars tayo dyan. A substitution. Shout out kay Chesa. Lagi lang. Salamat sa live, Angel Rose de Loso. Baka naman may pa-star sa'yo dyan. Shout out kay Chesa Hamura, Hambala, sa Mapulit. Nasa kaigat-chat ko sa iya from Leren Riolo. Isa pa daw shout out na dam kay John B. Arturo naton dam. Balik na sa kay Linlin. Ball for Barangay 5. Shout out sa coach sa Barangay G nung Bernie keep going. Pushing foul, jersey number 15, Santillan. Santillan, Na ano to? second personal foul. Tumba na. Penalty. Nico Villanueva, number 12. Basket for Villanueva. Wala na score man.
Shout out Sir Celis nga rin sa akong tupad. Grrr. Katipunan! Bonnie Katipunan to red. Basket for Brandon The 5. spot. Tama na ni Kevin Merval daw imo lang tanan. Watching from Riyadh kay RN. Shout out. Foul, jersey number 16. Shout out Alvarez. girl from Mark Aliboso. Ay, susupad ko. Villoso, third personal foul. Tatlo. 14 foul. Natumba, natumba. Seryoso, di sa subong. Tutok na tutok siya sa game. Katipunan. Rebound, 4. Number 8. Up. Shout out na, salamat sa live mo, Boski. Shout out kay Ara de Charis, tupad ko. From Gail Matthew Horteliano. Ay, sa kakadlaw-kadlaw. Shout out kina girl. Ay. Foul, jersey number 15, Santillan. Third personal foul. Foul for Santillan, third personal. We're on our third quarter. Wala ko kabalo ka score. Palma lang JR Katipunan, depensa from Rocky Aguilar. Substitution. Both teams are now in penalty. Both teams on penalty. Shout out madam watching from Bubog from Ribi Mallorca. Number 16, basket. Sige lang yan pa ilan doon sa... Shout out na sa mga taga Bubog. Shout out. 2 out of 2. Substitution. 51 seconds time left. Pero nasa headband lang na. Abanse ang ginalaran, I think. Hindi ko makita ang scoreboard. Hindi ako pagpamakutada na sa score. Clyde Simpson. Shout out sa players ng Rizal na si Roque Ginsataw aka Sharp Shooter. Hali kay Jason Robles. Uli na pre, gabi na. From Gail Hontiliano. Mine jersey ni Greer for 150 from Ribi Mallorca. Two Hindi mo points. tanan ba? By Villarias. Nice pass. Shout Andrino. out kay Jasper Pastino from Sir Suluto. Good day, madam. Watching from Sila Cavite. Thanks and God bless. Out of bounds. Wala din may mas 10 seconds time left. 10 seconds left on our third quarter. Shout out sa Strike Jersey Subong. number 5. Sa Bubog from Kenneth Ronnie. Cipriano. Fourth personal foul. Both teams in penalty. No, why did ako naman 25? Ah? Kumaano? Ano? Naburo? First for the straw basket by Andrino. 3 seconds time left. Shout out sa Baho kasi Arda. And of third! End of the third Shout out of quarter. Darius, number 16 sa ginarayan niya. Score. Kinaya na sila Mig. 68-62 in favor of Kim Halara. 68-62 in favor of Ginhalaran. That's the end of our third quarter. Good eve, dance. Puli na kay gutom na. Nakapanya po na kuya from Heart Ganar. 68-62. Si coach siya naman. Then, hindi ko makita. Yan na natin.
Shout out kay Sir Edison Garcia nga maskin may tahi ang ilong galang tao Japon sang basket diri sa gym. Salamat gid sa live, madam. Welcome din. Tanay may mag-send stars ba? SD Closet. Madam, shout out Kian Araneta. Mark Anthony Aleboso, ang tunay na winner from Aljon Simpson. Good evening, dams. Hindi na ko to. Salamat sa live, dam. Ano na lang kung wala ka tayo. Hindi ka mo mag-send stars. Aban si ang ginalaran, 68-62. Mga fish bota na isagwa, Sir Celis. From Gail Montiliano. Atag nyo kay JR Katipunan Dam. Shout out kay LA Declines. Mambaka Tumandok from John Storage. Start of the fourth and Shout final out quarter. Jades Alaw Madam from Yale Cardio. Okay, fourth quarter. Wow. Grabe nga block nila. Jersey number 7, Michael Satriano. Second personal foul. Shooting Madam, foul, shout out kay two Box free from throws for Ansonita Basares. Go Barangay 5 from Shiana. Wala nga rin ang plus. Shiana, 2-on-2 by Shana. Foul. Jersey number 7, Andrino. Second personal foul. First team foul. shout out kay Kirby Morizo. Pasensya, idula-dula ang signa. Madam, shout out Jason Zuarez. Richard Binyas, thank you. Shout out Chopok Araneta. Rebound. Out of bounds. Go Barangay Lantad. From our anchor Tess Olive. Wow, wala di lantad mo. Michael Satriano. Foul, jersey number 6, Arturo. Foul basket para kay Cipriano. Bonus throw. Basket. 3-point play para kay Cipriano. Shout out Madam Atuna from Luciana. Substitution. Yes. Both barangays are close to my heart as Katipunan 14. Shout out kay James lang wayan pasensya gadula signal ko. Thank you sa live Raymond Domin. Estapador. Barangay 4 for live from the real Advincula. Anong pinakasikat na artista from Silay. Shout out sa atong T-Bone artist na ngampang taga Silay tanan how unfair. Shout out Boss Edison Gitche. Shout out. Substitution. Shout out Patrol Oil. Baka naman. Score. Wala ko kabalo. Hindi ko makita ang scoreboard. Shout out kay Ayon sa Barangay 4. Upod ka mo. Sepi, ano mo good. Cons Noy, number 4. 3. Short. Rebound. 4. Ginalaran. And fast break. 2. Andrino. Andrino. Wala na score man. Ah! Second team. Ba't may signal ka? Number, wala ko man signal.
Idol Andrino. Score. May mo score ba? John Ray de la Cruz. Arang shout out da si Manang Motea. John Byron Abela. Foul, jersey number 9. Second personal foul. Free throw for Villarias. Wala. Ano na quarter down? Fourth quarter. Substitution. Ginalaran the best from Jaco de Sir. Shout out da sa makakadto de si JR Katipunan. Sana makakadto de si JR Katipunan sa Boracay from Rocky Aguilar. Villanueva. 3 and basket. Villoso, 2 points. 2 points lang. Shot. Pila score, madam? Di ko makita scoreboard. Pasensya. Saga pamangkot ka score. Dawag na kilalaran, guys. Puli na lang ta from John Ray de la Cruz. Nice pass! From Andrino to Elisan. From Andrino. And blocked by Hava. Guwapo nga pasa ba? Uy! Still for Katipunan. Katipunan to Andrino basket. Andrino from Katipunan. Oh, seniors. What a great teamwork for Barangay Ginalaran. Shout out kay Ref nga Kalbo. Sinsya, bago na kami watch. Baka naman, Send Stars rebound for Elisan. To Marvin Sartilian to Katipunan. For 3. No good. Rebound for Hava. To Santilian. And Elisan to Santilian. Nice pass. Nice pass para sa Ginalaran. Nakapanood na kasabay na Nueva Ecija kay Pipo alias Rayon Villarias. Taga-diri na siya sa Ginalaran, actually. Pride of Barangay Ginalaran by Ron Villarias. Andrino versus Consnoy. Santilian for 3. Santilian for 3. Timeout, Barangay 5. Timeout for Barangay 5. Barangay 5, no more timeout. Ginalaran, 3 timeouts remaining. Back to the game. ang score para sa Ginalaran. Nauda ko abanse. 87-69. Solid team ginagawa to Champuli ng mga tao. Kay Melody from Mark Sabadisto. Offensive foul, jersey number 6. Shout out sa Antillan, Tiyo ko na. Shout out kay Ismael Heronca, Benavista, Navarro, Palalo Dio, Mega Lopez. Uy, ulupod sa Matagoy Interior. Ala si Johnny Haba, hasta Ginalaran, wala. Sa Mambulak, sa Ilona sa Benavista.
Pakilata na lang ang sobra. Down shout out na kay Jera Katipunan sa namakad ko sa Boracay. Foul, jersey number 15, Santillán. Fourth personal foul. Alvin Javier, let's go. Shout out kay Renz na from Francis Saburo. Two out of two by Tres Reyes. Hindi kita unsa ko ng scoreboard. Di ko makita ang score. Magbayaw na sila duwa. Dribbling violation. Substitution. Kag sa amigo ko da, Noy Penuela from Daryl Odrigo da sa tanan na players akit sa mga amigo da, wala na ko hampang-hampang basket backlit da more power Pikachu, thank you. Travel. Daog na ka pamilya. Huli na kamo kay gahulat inyo pamilya from John Ray de la Cruz. Medyo late ba nag-start ang game. Send ko daw to. Traveling violation. Thank you, good, Daryl. Thank you so much. Madam, mugid nga salamat sa pa-stars Daryl Alvincula. Shout out dahil sa aton nga pinakasakat nga T-Bone actor, Mr. Daryl Alvincula. Kista na. And blocked by Elisan! Madam, shout out kay Rocky Aguilar. Ay, kundi sa Boracay. Shout out madam si Borton. Ga-enjoy gid siya watching sang live mo. Yay! Thank you, Mayuman. Kay ga-enjoy kasi si Borton. Madam, pila score? Hindi ko kita scoreboard, guys. Pasensya, hindi ko update sa score, ha? Foul basket para kay Andrino. Foul basket by Andrino. Foul, jersey number 6. Yeah, shout out sa T-Bone. Kagkay Kalinche by T-Bone. Thanks, shout out to T-Bone fans. And T-Bone by Kalinche. Shout out Substitution. all our local actors and actresses in the T-Bone family. Shout out da sa inyo tanan. Great job making content. Nagpululi na ang mga tao kay dako-dako na ang abanse. T-Bone family, yes. Substitution. Enjoying the game na. First comment ko, enjoy. While watching at home, thank you. Tukayo kagali gahampang from John Byron Abela. Kung best blocker sa basketball, si Elisan, gina makakuha sang award. Gani. Shoutout MBPL MVP John Byron Villarias from Alehagat Waynes. Good evening, madam. Wala ko naging patapos, nagpuli ko. Ari kagali! Good night. Abansi ang ginalaran, dako abansi. Shoutout naman sa tanan anime, si live chapters sa tanan. Nga chapters sa silay. Second shot clock violation. 24-second shot clock violation. Shout out Zanjo Lin sa Tagamambulak. Bululi na nga itong audience. Kaya actually dako-dako na ang abanse. Hindi ko lang galing makita ang score. Substitution. Shout out Zanjo Lim sa Tagamambulak. Zanjo Lim.
Hindi ko katawag sa score kay hindi di kita on sa akon. Pasensya guys. Shout out kay Kakak Shop Johnny Nava. Final 2 minutes. Next 2 minutes tayo. Team Ginalaran, dam shout out JR Burlas. Happy birthday, JR Burlas. Happy birthday sa imo. What a move by jersey number 11. Dam shout out Roland Salazar from Rafael Evalde. Keeper Ravena. Ay, wala pa. Ay. End of the ball game. End of the ball game. Ginalaran. Nice Shout game, out. Barangay. Final score, wala ko kabalo. Thank you so much sa tanangin na lang to. Shout bagay birthday pala. Thank you so much. Bye guys. Congrats Barangay Ginalaran.